کریں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کے مولوی جب نظر آئے تو ان سے سوال کیجئے کہ آپ ایک مولوی ہونے کی ناطے آپ کس طرح آپ نشہ کر سکتے ہو، کس طرح آپ نشہ کر سکتے ہو۔ اس طرح سے آج ہمارے سماج برباد ہو رہے ہیں، ان جیسے مولویوں کے ذریعے سے ہماری سماج برباد ہو رہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو تمام مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ یوں ہی نہیں سرزمین و آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف نازل ہو، اللہم صلی اللہم بارک۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے جہنم۔ ہم اپنے پریواروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کس طرح جہنم سے بچائیں گے؟ جہنم سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، جن میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفے میں بہت ہی بہترین رمضان المبارک کی مہینہ ہمیں تحفہ میں دیا تھا۔
महीने की रोजा और गुजर चुका है और ये रमजानुल मुबारक की महीने हमें बाकी दुनिया की तमाम मुसलमानों को बहुत कुछ सिखा करके गया है। और ये रमजानुल मुबारक की महीने आने की वजह जरिया यही था ताकि हम उस महीने के अंदर एक मुत्तकीन इंसान बन जाओ, एक परहेजगार बन जाओ, एक दीनदार बन जाओ, एक तकवा वाला बन जाओ। लेकिन अफसोस है मुसलमानों के ऊपर कि इतनी बेहतरीन महीने मिलने के बाद भी हम अपने आप को तकवा वाला नहीं बना पाए, अपने आप को ईमानदार नहीं बना पाए, अपने आप को एक बेहतरीन मुसलमान नहीं बना पाए। उस अल्लाह की कसम 11 महीनों से सबसे बेहतरीन अफसर महीना रमजानुल मुबारक की महीना था, जिसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते थे, जिसमें हम अपने आप को एक ईमानदार बन सकते थे, जिसमें हम एक तकवा वाला इंसान बन सकते थे। लेकिन अफसोस हम मुसलमानों के ऊपर, अफसोस है आज हम मुसलमानों के ऊपर कि रमजानुल मुबारक की महीने में एक महीना लगातार हमने जुब्बा पहना, पंजाबी पहना, टोपी लगाया और एक महीने तक हमने नमाज़ें पढ़े, हमने एक महीने तरावी पढ़ा, इस तरह पढ़ा जिस तरह लग रहा कि आसमान से उतरता हुआ फरिश्ता हमारे जमीन पर आ चुका है। अफसोस है महीने आने की जरिया यही था कि हम अपने आप को मुत्तकीन बनाए, परहेजगार बनाए। एक महीना हमने मुत्तकीन बनकर के रहा, परहेजगार बनकर के रहा, एक ईमानदार बनकर के रहा। एक महीने तक हमने उस हराम कामों तक नहीं गए, हमने उस शराब तक नहीं गए, हमने उस ज़िनाकारों तक नहीं गए, हमने उस सूदखोर तक नहीं गए, क्योंकि वो दीनदार एक परहेजगार की महीने थी। हमने अपने आप को एक दीनदार एक परहेजगार इंसान उस महीने में दिखा दिया और बाकी की 11 महीने फिर रोजे खत्म होते ही हमें नौजवान को शराब के अड्डे में नजर आ रहा है, हमें सूदखोर के अड्डे में नजर आ रही है, हमें ज़िनाकार के अड्डों में नजर आ रही है, हमें बेईमान के अड्डे में नजर आ रही है, हमें चुगलखोरी करते हुए नजर आ रही है। अगर फिर रमजानुल मुबारक के महीने में फिर हम वही काम में जा रहे हैं, वही काम में आगे बढ़ रहे हैं, वही काम में हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हम मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में कुछ भी नहीं सीखे, कुछ नहीं सीख पाए। सिर्फ दिखाने के लिए और दिखाने के लिए महीना थी, हम कुछ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, बदल नहीं कर पाए। अफसोस है यहाँ तो एक लोग एक आम इंसान है, लेकिन अल्लाह की कसम कितने ऐसे इमाम हैं, कितने ऐसे मौलवी हैं, कितने ऐसे हाफिज हैं, तो उनको नजर आएंगे कि जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वुजू से पहले उसे नशा करना है, उसे गोल का चलना है। कितने ऐसे इमाम हैं कि नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में लोगों को मुसल्ली को लेकर के बैठ करके खैनी खा रहे हैं। इन जैसे मौलवियों को मौलवी कहते हुए शर्म आ रही है, इन जैसे मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ते हुए शर्म आ रही है, इन जैसे इमामों को मस्जिद पर इमाम रखते हुए शर्म आना चाहिए हम लोगों को। इमाम का मतलब ये होता है कि हमें कुछ सिखाए, इमाम का मतलब ये होता है कि हमें समाज पर लेकर के चलना है, समाजों को सुधारना है, इस्लाम को आगे बढ़ाना है। ये मौलवियों की करतूत है। लेकिन अफसोस है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमजानुल मुबारक के महीने को इसलिए भेजा ताकि दुनिया के हर एक इंसान अपने आप को परहेजगार कर सके, हर एक इंसान अपने आप को मुत्तकी बना सके, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो अनपढ़ हो। इस रमजानुल मुबारक के महीने आने की मकसद यही था कि हम सभी मुसलमान अपने आप को परहेजगार कर लें। आज आम लोग भी शराब करते हुए नजर आ रहे हैं, आज आम लोग भी बेनमाजी होते नजर आ रहे हैं, आज मौलवी भी नशे में आ रहे हैं, मौलवी भी नशा कर रहे हैं। वो जैसे मौलवी तो इन नशारी से बर्बाद है, इन नशारी तो जाहिल है, लेकिन वो मौलवी हदीस और कुरान जानने के बावजूद भी वो नशा करते हैं। तो हम मुसल्ली से दरख्वास्त करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह के मौलवी जब नजर आए तो उनसे सवाल कीजिए कि
जहन्नम के नाम सुनते ही हमारे रूह थरथराते हुए कांप जाते, हमारे जिस्म थरथराते हुए कांप जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवारों को उस जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर पहले ईमान का जिक्र किया। ए ईमान वालों, तो हम अपने आप को ईमान वाला कैसे बन सकते हैं? हमें एक मुत्तकी बनना है, एक परहेज़गार इंसान बनना है, एक ईमान वाला बनना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। हमें जहन्नम की आग से बचना है, हमें गलत कामों से दूर रहना है, हमें बुराई कामों से दूर रहना है, हमें ज़िनाकारी के रास्ते से दूर रहना है, हमें सूद की जगह से दूर रहना है। इस तरह से हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। उसके बाद अपने आप को बचाओ, उसके बाद तुम अपने बेटियों को, अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचने का हुक्म दिया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवारों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? इसलिए दिया कि आगे फरमाता है, क्योंकि जहन्नम क्या कोई डीजल से नहीं चलेगी, कोई केरोसिन तेल से नहीं चलेगा, कोई लकड़ियों से नहीं चलेगा। और जहन्नम की आग हम जैसे इंसानों से जलेगी, हम जैसे मनुष्यों से जलेगी। ये जहन्नम इतना खतरनाक है, इतना भयानक है मेरे प्यारे से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की नक्शाओं को खींच रहा है, इनकी तस्वीर को खींच रहा है और हमारे सामने पेश कर रहा है और कह रहा है, ओ लोगों, तुम अपने आप को और अपने परिवारों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ने हमें हुक्म दे रहा है। अब सोचो ये जहन्नम कितना भयानक और कितना खतरनाक होगा। आज अगर दुनिया में कहीं बड़े बड़े बिल्डिंगों में कहीं बड़ी हादसा हो जाए और उस हादसे के बाद अगर उस बिल्डिंग से चली हुई लाश को निकाला जाए, चली हुई डेड बॉडियों को निकाला जाए, चली हुई इंसानों को बाहर निकाला जाए, उस अल्लाह की कसम अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान होगा, कोई नरमी दिल वाला इंसान होगा, तो उस जले हुए डेड बॉडियों को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उस जले हुए लाश को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, जब एक बॉडियों को जलते हुए देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो तुम उस जहन्नम की आग में अपनी बेटियों को जलते हुए देख करके कैसे बर्दाश्त करोगे? अपने फैमिलियों को जलते हुए देख करके कैसे बर्दाश्त करोगे? और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस दुनिया की आग यानी एक धरती, इस जमीन पर सारी दुनिया की आग मिला करके एक जगह पर अगर जमा कर देंगे तो एक आग होगा, और एक आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया की आग तो हमें जला करके तबाह कर देती है, जला करके बर्बाद कर देती है, जला करके भस्म कर देती है। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, 69 गुना ज्यादा भयानक होगा। जरा बताओ कि हमें इस दुनिया की जली सी आग हमें जला करके भस्म कर देती है, उस जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। जरा सोचो कितना भयानक और कितना डेंजर होगा। आज एक मिसाल के तौर पर, आज हमारे घर पर अगर कोई बीवी या कोई बेटी अगर चूल्हे पर खाना बना रही है और उस चूल्हे पर खाना बनाते हुए अगर हमारी बीवियों के हाथ पर थोड़ी सी जख्म आ जाए या थोड़ी सी अंगुलियां जल जाए, या तो अगर हमारी बीवियों के चेहरे पर थोड़ी सी जख्म आ जाए, तो हम अपनी बीवियों को फौरन हॉस्पिटल लेकर के जाकर के इलाज कराते हैं। फौरन हम अपनी बेटियों को हॉस्पिटल लेकर जाकर के इलाज कराते हैं। हम छोटी सी जख्म अपनी बीवियों के चेहरे पर नहीं देख सकते, हम छोटी जख्म अपनी बेटियों के चेहरे पर नहीं देख सकते। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब छोटी सी जख्म तुम अपनी बीवियों के चेहरे पर नहीं देख सकते हो, अपने बेटाओं के चेहरे पर नहीं देख सकते
الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وہ لوگوں اس جہنم کی آگ میں تم اپنی بیویوں کو جلتی ہوئی دیکھ کر کیسے برداشت کرو گے؟ تم اپنے بیٹاؤں کو اس جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی دیکھ کر کے کیسے برداشت کرو گے؟ اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سی دنیا کی کون سے ڈاکٹروں کو بلاؤ گے؟ دنیا کے کون سے انسانوں کو بلاؤ گے جو تمہاری اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جو تمہاری بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ دنیا نے کوئی ایسا جنم نہیں دیا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچا لے. کوئی انسان جنم نہیں دیا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم بہت خطرناک ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملیوں کو، اپنے پریواروں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفا کی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں، اور میرے گاؤں کے لوگوں اور میرے پریواروں اور میرے پڑوسیوں، ان کے بعد پھر کہتے ہیں، اور میرے چاچا عباس اور میرے چاچا عباس اور میری بیٹی فاطمہ، تم سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر آ کر کے جمع ہو جاؤ. جب سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انقذوا انفسکم من النار. اور میرے چاچا عباس اور میری بیٹی فاطمہ اور میری پڑوسی اور میرے گاؤں کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریواروں کو اس طرح سے جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریواروں کو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کرتے دیتے تھے جس کے ذریعے سے اس کے پریوار جہنم کی شکاری بن جائے، جہنم کی گرفتار ہو جائے. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دینا ہے. آپ کس طرح حکم دیں گے؟ آج ہمارے گھر پر بیٹی ہے، نوجوان ہے، جوان ہو گئی ہے، اس کی عمر ہو چکی ہے، اور وہ بیٹیاں غلط کاموں میں بڑھ رہی ہیں، غلط کاموں کے آگے بڑھ رہی ہیں، اس زناکاری کے راستے میں جا رہی ہیں، راتوں رات دنوں دن ایک دوسرے سے فون پر باتیں کر رہی ہیں، اس زنا میں آگے بڑھ رہی ہے، اور برائیوں میں آگے بڑھ رہی ہے، راتوں رات واٹس ایپ اور میسج کی ذریعے سے پوری رات گزار دیتی ہیں، وہ جوان ہو چکے ہیں. آپ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے، ایک گارجن ہونے کے ناطے، اور اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اس نوجوان بیٹیوں کی نکاح دے دیں تاکہ وہ زناکار کے راستے میں جانے کے لیے رک جائے، زناکار کے راستے سے رک جائے. آج ہمارے گھر کے نوجوان لڑکا ہے جس کی عمر 19 سال 20 سال 22 سال گزر چکا ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، وہ شرم کی مارے آپ کو بتا نہیں پا رہا ہے. آپ باپ ہیں، آپ گھر کی ماں ہے، آپ باپ ہے، گھر کی گارجن ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولاد نوجوان ہو چکا ہے، ہماری اولاد کی عمر ہو چکا ہے. اگر وہ زناکاری کے راستے میں آگے بڑھیں گے اور برائی کے کام میں آگے بڑھیں گے، جب تک بڑھتے رہیں گے برائی کے کام میں، سارے کی سارے گناہ آپ پر آئے گی، آپ کی ماتھے پر آئے گی. جس کی گناہ کی ذریعے سے ہمیں بچنا ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے، اور اس گناہ کی بچنے کی ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی نکاح کر دے، اپنی اولاد کی نکاح کر دے. اس طرح سے آپ کی اولاد بھی برائی کام سے رک جائیں گے، آپ کی بیٹیاں بھی زناکار کے راستے سے رک جائیں گے، اور ہمارے سر پر آنے والے جو گناہ ہوں گے، وہ گناہ بھی رک جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. ہمیں اس چیز پر فالو کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کس ذریعے سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہے، اتنا ڈینجر ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، اور جب جہنمی کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے، اور جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم کے پاس
पास जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम को देखेंगे तो फरमाएंगे फक़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। जहन्नमी जहन्नम को देख करके कहेंगे काश मुझे दुनिया में जाने का दोबारा मौका दे दिया जाए, काश मुझे दुनिया में जाने का दोबारा मौका दे दिया जाए। मैं दुनिया में जाऊंगा तो इस बार मैं गुनाह के काम में नहीं जाऊंगा, मैं ज़िनाकार के रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं ज़िनाकार के अड्डे में नहीं जाऊंगा, मैं सूदखोरी के रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं चुगलखोरी के रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं शराब के अड्डे में नहीं जाऊंगा, मैं बेईमानी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। इस बार मैं जाऊंगा तो एक मुस्तकीम इंसान बनूंगा, इस बार मैं जाऊंगा तो एक परहेजगार इंसान बनूंगा, इस बार मैं जाऊंगा तो एक दीनदार इंसान बनूंगा, इस बार मैं जाऊंगा तो एक तकवा वाला इंसान बनूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करेंगे और कहेंगे या अल्लाह पाक मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे दुनिया में एक बार जाने का मौका दे, मैं दीनदार इंसान बन करके आऊंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे नहीं। आगे फरमाते हैं فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل। اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں جہنمی تو اپنے نیت سے دل کے اندر سے یہ بات کو نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جہنمی ہماری جہنم کو دیکھ کر کے اس بات کو بول رہا ہے، ہمارے بھیانک جہنم کو دیکھ کر کے ہماری اس بات کو بول رہا ہے، ہمارے اس خطرناک جہنم کو دیکھ کر کے یہ بات کو بول رہا ہے کہ جہنمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جہنمی جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں یہ جہنمی جھوٹ بول رہا ہے، جہنم اگر اس کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر ایک بےایمانی کریں گے، پھر سے چغلخوری کریں گے، پھر سے شراب کے اڈے میں جائیں گے، پھر سے زناکاری کے اڈے میں جائیں گے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، وہ جہنم میں چلا کر کے کہو گے، چلا کر کے پکارو گے یا اللہ پاک مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دیجئے، مجھے دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع دے دیجئے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں کسی بھی طرح موقع نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح موقع نہیں دیں گے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، وہ جہنم کے عذاب اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اتنا ڈینجر ہوگا کہ جب چلا کر کے تھک جاؤ گے تب آپ اپنے آپ سے کہو گے یا اللہ پاک اس جہنم میں ہماری موت ہو جاتی تو بہتر ہوتا، اس جہنم میں اگر ہماری موت ہو جاتی تو بہتر ہوتا، اس جہنم میں اگر ہماری جسم کی چمڑا پگھل جاتی تو بہتر ہوتا، اس جہنم کی آگ میں ہماری ہڈیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی، کوئلہ ہو جاتی تو سب سے بہتر ہوتا۔ لیکن اس جہنم میں اپنی موت کی بھیک مانگو گے پھر بھی موت نہیں ہوگا، موت کی بھیک مانگو گے پھر بھی موت نہیں ہوگا۔ یہ جہنم بہت ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، وقت رہتے ہی ہمیں ایک کیا بننا ہوگا؟ ایماندار بننا ہوگا، ایک تقوی والا انسان بننا ہے، ایک تقوی والا ایک ایماندار ایک انسان ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اس جہنم کی آگ سے بچے، اس بھیانک جہنم کی آگ سے بچ سکے، اس بھیانک جہنم کی آگ سے ہمیں بچ سکے، ہمیں جنت نصیب۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم سماج والے کیا کر رہے ہیں؟ آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی بہنیں، ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں کتنی بہترین پوری رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھی، اور آج رمضان المبارک کے مہینے گزرنے کے بعد پھر سے وہی نظر آ رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں پھر سے وہی گندگی کام میں جا رہی ہیں، پھر سے کالجوں میں جا رہی ہیں، نہ شرٹ پر کوئی دوپٹہ ہوتا ہے، نہ سینے پر کوئی دوپٹہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی پردہ کی پردہ ہوتی ہے، پھر بازاروں میں گھوم رہی ہے، پھر گناہ کے کام میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اتنی بہترین مہینے آنے کے باوجود ہماری گھر کی بیٹیاں کچھ نہیں سیکھ پائے، ہم نوجوان کچھ نہیں سیکھ پائے، ہم بڑھا بزرگ
इंसान कुछ नहीं सीख पाए तो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बेहतरीन रमजान मुबारक महीने आने के बावजूद अगर हम एक बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सके, बेहतरीन अगर एक इंसान नहीं बन पाए, तो हम किस तरह जहन्नम से अपने आप को बचाएंगे? औरतों की एक आया हदीस कि एक औरत जो औरत दुनिया में बाजारों में बेपर्दा होते घूम रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज में जाते हैं तो मिराज में जाकर के क्या देखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि कुछ औरतें हैं जिसकी सर का बाल पकड़ करके जहन्नम की दर्द में यानी एक गाज में उसको लटका दिया गया है, और उस गाज में लटका करके जहन्नम की पीठ में उसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, उसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, उसे इतनी भयानक सजा दिया जा रहा है। और कुछ औरतें हैं जिसकी सीने पर खंजर भोंक दिए गए हैं, यहाँ से खंजर भोंका है, यहाँ से निकाला है, यहाँ पे भोंका है, यहाँ से निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछते हैं, या जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं जिन्हें इतनी भयानक अजाब दिया जा रहा है? या जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं जिसका सर का बाल पकड़ करके दर्द में लटका दिया गया है और उसे जहन्नम में गोल गोल घुमाया जा रहा है? या जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं जिसकी सीने पर खंजर भोंक दिए गए हैं, इतना भयानक अजाब, इतना खतरनाक सजा दिया जा रहा है? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जिसका सर का बाल पकड़ करके एक दर्द में लटका दिया गया है और उसे जहन्नम में गोल गोल घुमाया जा रहा है। या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जब दुनिया में रहा करती थी तो बेपर्दा होकर के चल रही थी, सर में तो पट्टा नहीं दिया करती थी, सर पर ओढ़नियां नहीं दिया करती थी, सर की बालों को ओढ़नियां से नहीं लाकर भागा करती थी। इसके जरिए से इन औरतों को इतनी भयानक अजाब दिया जा रहा है, इतनी खतरनाक सजा दिया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरा बार कहते हैं, क्या जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं जिसकी सीने पर खंजर भोंक दिया गया है, इन्हें इतनी भयानक अजाब दिया जा रहा है? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जब दुनिया में रहा करती थी, दुनिया में घुमा करती थी, बाजारों में जाया करती थी, कॉलेजों में जाया करती थी, तो अपने सीनों को तो पट्टा से नहीं ढका करती थी, एक ढीला ढाली चादर से नहीं ढका करती थी, ढीला ढाला कपड़ा पहन करके नहीं घुमा करती थी, टाइट जींस टाइट टी शर्ट पहन करके घुमा करती थी, और टाइट जींस टाइट कपड़े के जरिए से उसकी सीना की उठा हुआ नजर आ रहा था, और कई मर्दों की नजर उन औरतों पर पड़ता था, उसकी सीनों पर पड़ता था, और कई मर्द उसके जरिए से जिनाकार के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। इसके जरिए से इन औरतों की सीना में खंजर भोंक दिए गए हैं। कहीं आपकी बीवी को फिर उस जहन्नम की आग में सर का बाल पकड़ करके ना लटका दिया जाए, उसे इतना भयानक अजाब ना दिया जाए। कहीं आपकी बेटियों के सीने पर खंजर ना भोंक दिया जाए, उसे इतनी खतरनाक अजाब ना दिया जाए। जाओ और अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो कि जब वो बाहर निकले तो ढीली ढाला कपड़ा से निकले, और जब कॉलेजों में जाए तो ओढ़नी दे करके जाया करे, तो पट्टा दे करके जाया करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी और आपकी बेटी और आपके घर की औरतें उस जहन्नम की शिकारी बन जाए। दुनिया में रहते ही हमें अपने आप को और अपने परिवारों को उस जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म देना है, और हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचने का हुक्म देना। इतनी भयानक जहन्नम है। इंशाअल्लाह आज के बाद से हम मुसलमान, हम नौजवान, हम भाई अपनी बीवियों को प्यार से समझाएंगे, अपनी बेटियों को प्यार से समझाएंगे कि बेटियां जब तुम बाहर जाओ तो दुपट्टा दे करके जाया करो, क्योंकि तुम जैसे औरतों के लिए बहुत ही भयानक अजाब है, बहुत ही डेंजर अजाब है, और तुम्हें उस डेंजर अजाब से बचना है, उस खतरनाक जहन्नम की आग से बचना है। हमें इस तरह से अपनी बेटियों को समझाना है। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम भाइयों को उस जहन्नम की आग से बचने का ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।